ବୁଝିଲେ ଏଇଥିରେ ଛୁଆ 1100 টাকা ମୟୂର ତ ଯାହା ହୋଇବ Choo 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 choo. Cái kisah? Kisah mati? Hah? Mati kan? Apa Kayak iya tak? Pudina. Oh. Hey, mobile ganti on aja. Kanadang. Ini sebuti छोटा माछ. दाउजी हाम्रो आश्रममा आइन्छ मार्केट देखि पाउँछु ये আমার পাড়া নয় ଚଢ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଟୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମିଟୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସବୁ ପାଇବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କି ମୂଷା এটা হচ্ছে আইস মার্কেটের এটা গোটে আপনার দেখিপারে এটা হচ্ছে ভিউ তার সবু মস্ত পুরা পার্ট সবু আছে দেখ আপনার দেখিপারে ভালো ভালো জায়গা এটি সো এবে আমি যাইলে আইস মার্কেট আপনার তো গিয়ে দেখি সারে এটা দেখুন আমি আনিকি আসছু মাছ কেতা পিস 8 পিস সবু টেকি নিয়ে আসলে সেটি যেটি ছিল ট্রেন ଆଉ ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ପୁରା ରାନ୍ଧିକି ପୁରା ଖାଇବୁ ଘମାଘଟ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବି ବାକି ଲାଇନ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇକି ଏବେ ତିଆରି କରି ସୋ ମାଛ ରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଆମର ଆମ୍ବ ଖଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଏବେ ଖିଆଯିବ ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ପୁରା ଖିଆଯିବ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଖିଆଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଆମ୍ବ ଏବେ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ତ ଖାଇନଥିବେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଉଛୁ ଆଉ ବାକି ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ